салому алайкум дӯстони азиз. дар маҳаллаи Чимтепа қарор дорем, назди лаби роҳи Калон. 51 квадрат дар ошёнаи якум аз 2 ҳуҷра, кухни, бания, ҳоҷатхона мақсад дорад. дӯстон, навора абзор мекунем, то охир тамошо кунем. лайкотонро ҳатман монем, обуна шен. Саудо ТВ дар хизмати шумо дӯстон. дӯстони ҷамеша, дарвозаи Чимтепа. нигоҳ кунед. мо дар киҷоем? این طرف محله چیمتپا. ایسی کجا می رود دوستان عزیز؟ این طرف راه به سوی ماشین بازار دوستان. راه به سوی ماشین بازار. در این طرف بدیا. دوستان بدیا. انا خانه ما در محله چیمتپا. دوم دیدستن. یکم دوم سوم انا همی دوم داد دوستان خانه ما های. навор мекунем то охир тамошо кунем. дар видео лайк кунед, дар канал обуна шавед. дастгирии шумо пешравии кори Саудо ТВ. макон беҳтарин астай. хонаи беҳтарин дар видеои имрӯза. дӯстони азиз, нигоҳ кунед. бедеа диден? домҳо. ана ҳамин дом дар якум этаж. дӯстон падвал нестай. фикр накунед сокола, якум этажай. این طرف کجا میشه؟ این طرف прямо راه به سوی حصار. راه به سوی حصار دوستان. دامی ما از اون طرف نوار شروع میکنیم، درش تماشا کنیم. دوستان عزیز نگاه کنین. همینجا یکم اتاج خانه ما آمدیم. شما دا پشتا نشان میتیم بعدم داخلی خانه را. انا همینجا دوستان детский площадка. وقتی که آمدیم آشیانه یکم کلیدور، حجتخانه، بانیا، کухни، یک خانه، دو خانه. از حجتخانه شروع میکنیم نشان دادن. اینجا بانیا. در اینجا کخنی تیرزه چش یکم خانه دوستان. این خانه چند به چند داری؟ دوستان 6 به 3.5 یکم خانه. اینجا میشود دویم خانه. سه و نیم به 3.5 دوستان عزیز. یه چیز را قید کنید. انا همینجا دوستان بغیر از همین 51 متر کвадрати اینش уже дополнительно میشه. اینا نگاه کنید دوستان، اینا مقدارش. اینا همین قدر. дополнительно. اگرش حساب کنیم 60 زیاد میشه کвадрат دوستان عزیز. چخیل دیدین؟ ابزار دیدین دوستان عزیز؟ دوستان عزیز ابزار دیدین؟ خانه چخیلای کدام سسانی قرار داره؟ نرخش 410,000 سومان انشالله با معامله داره. 410,000 سومانی. رقم‌های صاحب خانه در روی اکرانشون برآمده. صاحب خانه
занг мезанед, маслиҳат метавонед мегиред. Баъдан дар рӯи экрани шумо рақамҳои Саудо ТВ чизе ки доред муроҷиат кунед. ҳатто омада аз пешам хонаҳотона навор карда дар кӯтоҳтарин муддат иншоаллоҳ савдо карда метавонед. Зинда бошед инсон. Савдо дар Саудо ТВ.